হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে এই নিউ ইয়ার হওয়ার আগ মুহূর্তে নতুন যে দিন শুরু হবে, বছরের প্রথম দিন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি যদিও সেলিব্রেট করি না নিউ ইয়ার, তারপরেও আজকে মানুষের এত ঢল, এই জন্য আমি আজকে বের হয়ে গেলাম জাস্ট একটু দেখার জন্য যে মানুষজন কি করে। আর ভাবলাম যে আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে এটা দেখাই। দেখেন কি পরিমাণ মানুষজন, আমার সামনে পেছনে প্রচুর মানুষজন। সাথে আমার আবার একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান মানুষ আছে কলকাতার, ওরে মারা দরকার, যদিও মারি না। হ্যাঁ, ও আমার ছোট ভাই মানুষ, প্লাবন, ওর নাম প্লাবন। প্লাবন হাই বলো। হ্যালো। খুবই ভালো একটা ছেলে। তো চলুন আমরা আস্তে আস্তে যাব এমন একটা জায়গায় যেখানে আসলে সবাই সমবেত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে নাকি আতশবাজি হয়। প্রচুর পরিমাণে গাড়ি যাচ্ছে, দেখেন গাড়িগুলো খুব রাশভাবে যাচ্ছে। সবার একটাই ডেস্টিনেশন যে 12টা যখন শেষ হয়ে যাবে, 12টা বেজে যাবে, 0001 হবে, তখন আতশবাজি হবে। সবাই আসলে আতশবাজি দেখতে আসছে এবং সবাই হয়তো তার প্রিয়জনের সাথে এই দিনটা খুব এনজয় করে। বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকাতে এটা বেশি এনজয় করে। আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে এগুলো এখন অনেক হয়, আগে হতো না। তো থাকুন সবাই, আমি ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি এখানে আসলে ইউরোপে কিভাবে নিউ ইয়ার উদযাপন করে। আজকে মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা আছে এবং ব্রিজ আছে কিছুটা। ঠিক আছে, সবাই সাথে থাকুন, আমি আরও অনেক কিছু দেখাবো। আজকে যেসব অ্যাক্টিভিটিস হবে বা সবাই করতেছে, চেষ্টা করব সব তুলে ধরার। মানুষ আসলে এত মানুষ এত রাতে কখনোই থাকে না, এটা শুধুমাত্র নিউ ইয়ারের জন্যই। হ্যাঁ, সবাই গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে, কেউ হচ্ছে পায়ে বের হয়েছে। এবং ইভেন আপনি বিশ্বাস করবেন না, সব সুপার মার্কেটগুলো সব কিছু আসলে স্টক আউট হয়ে গেছে, আমরা কিনতেও পর্যন্ত পারতেছি না। ও নো, কোনো সিগন্যাল নাই, দেখেন কোনো সিগন্যাল নাই। এবং কিছু কিছু আছে বাইকার যারা ধুপধাপ কইরা গাড়ি চালায় যায়, যে কোনো সিগন্যাল নাই, দেখেন রেড লাইট, বাট মানুষজন ছুটতেছে। এই যে ট্রেন স্টেশনের সামনে এখন আমি আছি, প্রচুর পরিমাণে লোক, আমি এত লোক কখনোই দেখি নাই। ও নো, মানে এক ট্রেন ভর্তি এই 12টার সময় ইউরোপের কোনো দেশেই দেখা যাবে না, আমি এই প্রথম দেখলাম। ও নো, এ তো পুরো মাছের বাজার হয়ে গেছে। দেখুন অনেক মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, বাচ্চারা খুব খুব আতশবাজি করার জন্য আগেই প্রিপারেশন নিয়ে আছে। আজকে সব দোকানে প্রচুর পরিমাণে সেল হয়েছে, স্টক আউট হয়ে গিয়েছে। এই যে সবাই বিচের পাড়ে চলে আসছে। ও নো, নাইস। সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে কিন্তু তুলনামূলক এই 2-3 দিনের থেকে শীত কম।
এর আগে 2-3 দিন প্রচুর শীত পড়েছে, আর আজকে শীত তাছাড়া কম, তার পেছনেও কারণ আছে, কারণ আজকে প্রচুর মানুষ বাইরে বের হয়েছে। এখন হচ্ছে 12টা বাজার আগ মুহূর্ত, সকল দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, শুধু হয়তো বা কিছু এমার্জেন্সি এবং হচ্ছে ড্রিঙ্কসের দোকানগুলো খোলা আছে। কেউ কেউ দৌড়ে যে সাগরের পাড়ে চলে যাচ্ছে, কারণ সামনে হচ্ছে বড় বিচ, এবং বড় বিচেই হচ্ছে আসল শোটা দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি। সো আমি আস্তে আস্তে ওইদিকেই যাচ্ছি। আরো ক্লোজ হচ্ছে, যেখানে হচ্ছে মেইন আকর্ষণ, যে যার মতো করে হচ্ছে এখানে ইউরোপিয়ানরা দিনটাকে উদযাপন করে। কেউ কারো কুকুর নিয়ে আসে, প্রচুর মানুষ, এত মানুষ সমাগম করছে যা বলার মতো না। Ninguém é de ninguém quando fico acordado. É tudo bem. Um raio de sol através de vidro. কেউ কেউ তাদের ফ্যামিলি, বাচ্চা, ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এখানে চলে এসেছে। A vontade de estar contigo. Melodia para no ar, para no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Vocês, quando a vida nos contar, ninguém é de ninguém, quando todos ao meu lado. Ninguém é de ninguém, quando fico acordado, vendo-te dormir. Oh, that's Começamos 2024 aqui, em Cascais. Rodeados pelos abraços de quem nos é mais próximo. Aproveitamos os primeiros minutos do ano para celebrar e para desejar 2024. Pensamos nos nossos desejos e desejamos o melhor a quem está próximo. Muitos desejamos prosperidade, desejamos apoio para concretizar as nossas ideias e forças. E foi assim que fomos desenvolvendo da AB 365 Cascais, a Dinamiza o Comércio Local, ou o programa DNA Cascais, que apoia startups tecnológicas. Outros desejaram mais solidariedade
E é sobre solidariedade que falamos quando falamos do programa Cascais do Orlando, fomenta o emprego para refugiados, Cascais, ter sido a primeira capital portuguesa do voluntariado, um prémio atribuído pelo Guia Mundial de para os que desejaram reconhecimento. অনেক সুন্দর ড্রোন শো হচ্ছে সবাই খুবই উৎফুল্ল আছে দেখুন Principalmente os jovens, ড্রোন শো সমুদ্রের উপরে Shopping Cascais, e que assim encontraram novas possibilidades no desporto, na cultura ou nas bolsas de estudo. A maioria desejou uma vida mais saudável e desejou aproveitar mais tempo livre em contato com a natureza, o que tem sido possível com o aumento da nossa área verde ou com o aumento de ações de sensibilização, participação e voluntariado das pessoas de Cascais, que se preocupam com o ambiente que é de tudo, mas não só. Cascais se marcou a nova STI para procurar neutralidade carbónica do município até 2050. Ao projeto AITB, isto é, o impacto do arvoredo urbano na cidade. Foram várias as iniciativas que nos inspiraram a cuidar melhor de Cascais. Cascais vai sempre mais longe. Cascais posiciona-se na vanguarda das cidades sustentáveis, com autocarros gratuitos e amigos do ambiente, com quase uma centena de postos de carregamento elétrico e a possibilidade de alugar veículos não poluentes um pouco por todo o concelho. Uma educação de qualidade também foi um desejo, principalmente para as crianças e jovens de Cascais. Mais educação significa mais oportunidades e mais desenvolvimento desta terra que é feita por nós. Porque em Cascais estamos certos que investir na educação é investir na construção de uma sociedade mais evoluída e coesa. Os que desejaram mais e melhor educação aprenderam mais com o Educador, podcast para famílias e profissionais de educação, ou a Cascais Educa, uma aplicação móvel que dá acesso à comunidade educativa a várias atividades, avaliações e dados sobre os estudantes. Um desejo comum a todos nós foi seguramente ter saúde. Quem deseja saúde, onde pode escolher os seus desejos livremente. Cascais respondeu com um grande investimento em novas infraestruturas. Mas foi mais longe. Cascais criou um dos mais importantes projetos de saúde do país, o projeto Matagal, para assegurar que todos têm acesso ao meio público. Uma saúde. Não foi isto que sempre desejaram? 2024 passou a correr. E por falar em correr, dedicar mais tempo ao lazer, à cultura e ao bem-estar físico também é um desejo para muitas das pessoas de Cascais. Para estes, Cascais promove grandes eventos desportivos e culturais, nacionais e internacionais, estimula a prática desportiva, o desenvolvimento de quem vive ou visita Cascais, faz parte da nossa vida. Um ano de crescimento. Cascais continuará a investir na realização dos vossos sonhos e dos vossos projetos de felicidade. Cascais é e será sempre um conselho para todos. Cascais é para toda a vida. Bem-vindo 2025.
লাবণার সুমন থাকতে মেয়া মানুষের জন্য এত কষ্ট হয়।